kendisi kıracaktır. Oradaki Atatürk Kültür Merkezi'ni yıkıp yerine AVM yaptırmak istediğinde o gün तुर्की में हजारों की तादाद में लोग सड़कों पर उतर आए हैं और कई जगह पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पें और गिरफ्तारियां हुई हैं। यहाँ इस्तांबुल के मेयर और रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी यानी सीएचपी के नेता इकराम इमामोग्लू की गिरफ्तारी के बाद से संकट गहरा गया है। टर्की वहाँ पे एक क्राइसिस खड़ा हुआ है उनके मेयर की वजह से। The government must resign. These people are shouting. वो तैयब अर्दगान हैं, वो फरार हो गए हैं, वो कंट्री से फरार हो गए हैं, टर्की से फरार हो चुके हैं। मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ा स्टेप है। मैं हैरान हो गया हूँ कि ऐसा स्टेप इन्होंने लिया। अब हुआ ये है कि टर्की में coup की कोशिश की गई है। लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज है कि जो उर्दगान है उनकी अपनी पावर जो है वो भी, या जो पब्लिक सपोर्ट है, बड़ी कमजोर हो चुकी हुई है। We will resist and we will win. कि उर्दगान के जो इलेक्शंस होते हैं उनके बारे में भी कहा जाता है कि ये अनफेयर इलेक्शन कराते हैं। क्यों इस्तांबुल के हवाले से तुर्की के जो प्रेसिडेंट है तैयब उर्दगान बड़े सीरियस हैं। उनको पता है कि अगर मैं इस्तांबुल हारता हूँ तो सिंबॉलिकली मेरी पावर जो है वो खत्म हो जाएगी, पॉलिटिकली मैं खत्म हो जाऊंगा। लोग दिन और रात सड़कों पर बिता रहे हैं और इकराम इमामोग्लू की रिहाई की मांग कर रहे हैं। और तैयब अर्दगान टर्की से भाग चुके हैं। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। क्रिकसेल हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। दोस्तों, मुस्लिम देश तुर्की इस समय बड़े राजनीतिक संकट से गुजर रहा है। देश भर की सड़कों पर लाखों लोग उतर चुके हैं और ये कोई साधारण प्रदर्शन नहीं बल्कि सरकार के खिलाफ उग्र विद्रोह बन चुका है। इस पूरे आंदोलन की जड़ हैं इस्तांबुल के मेयर इकरेम इमामोग्लू, जिन्हें तुर्की पुलिस ने बुधवार को भ्रष्टाचार के आरोपों में गिरफ्तार कर लिया। लेकिन हकीकत यह है कि इमामोग्लू राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोआन के सबसे बड़े राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं। उनकी गिरफ्तारी ने जनता के गुस्से को भड़का दिया और देखते ही देखते इस्तांबुल, अंकारा और इजमिर जैसी जगहों पर लाखों प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि तुर्की प्रशासन ने 4 दिनों तक सभी प्रदर्शनों पर प्रतिबंध लगा दिया। लेकिन जनता ने इस आदेश को नकारते हुए शुक्रवार देर रात इस्तांबुल की सड़कों पर विशाल प्रदर्शन किया। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तीखी झड़पें हो रही हैं, आंसू गैस और रबर की गोलियों का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन विरोध रुकने का नाम नहीं ले रहा। इसी बीच मीडिया में ऐसी खबरें भी सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान के करीबी माने जाने वाले राष्ट्रपति एर्दोआन तुर्की छोड़कर किसी सुरक्षित स्थान पर चले गए हैं। हालांकि इस दावे की अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे तुर्की के सियासी हालात पर, जहां इस्तांबुल के मेयर इमामोग्लू की गिरफ्तारी ने मुल्क में सियासी हलचल मचा दी है। इमामोग्लू, जो कि सदर तैयब अर्दगान के बड़े हरीफ समझे जाते हैं, उन्हें करप्शन और दहशतगर्दी के गिरोह की मदद के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया है। इस वाक़े के बाद मुल्क भर में काफ़ी एहतजाज के सिलसिले शुरू हुए हैं और हुकूमत ने इन एहतजाज को रोकने के लिए बहुत से इक़दाम भी किए हैं। हुकूमत ने इन एहतजाज को गैर कानूनी करार देते हुए उन पर पाबंदी लगाई है और कहा है कि अपोजिशन के रहनुमा जो हैं उन लोगों को सड़कों पर आने की जो कॉल्स दे रहे हैं उन्हें गैर जिम्मेदाराना करार दिया है। इन सब के बारे में हम तफसील से बात करेंगे डॉक्टर कमर शीमा साहब से। तो जी डॉक्टर साहब, जैसे कि हमने देखा कि इस्तांबुल के मेयर की जो गिरफ्तारी है उसके बाद तुर्की की सियासी सूरत हाल में एक नया मोड़ आया है, तो आप क्या देखते हैं? जिस तरह हम देखें तो कुछ तजिया निगारों के नज़दीक ये वाक़या अर्दगान की सियासी कुव्वत को मज़ीद मुस्तहकम कर सकता है, जबकि दूसरों के नज़दीक ये जमहूरियत के लिए ख़तरा है। तो आप क्या समझते हैं, क्या ये गिरफ्तारी उनकी जमहूरियत के लिए ख़तरा होगी, कमज़ोर होगी उनकी हुकूमत, या उनके मुस्तहकम करेगी? देखिए ये जो इस्तांबुल है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इलेक्शंस हैं, लोकल बॉडी इलेक्शंस हैं। देखिए, सबसे पहले तो अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि इस्तांबुल जो है वो क्यों इम्पोर्टेंट है। क्यों इस्तांबुल के हवाले से तुर्की के जो प्रेसिडेंट है तैयब अर्दगान बड़े सीरियस हैं। और तैयब अर्दगान क्या टर्की से भाग चुके हैं, भाग गए हैं वहाँ से? और ये coup कहाँ तक पहुँचा? अरेस्ट किसको किया गया?
یہ آپ کے سامنے اس کی ڈیٹیلز رکھتے ہیں. اسی کے ساتھ دوسری خبر یہ ہے کہ ٹیسلا کارز کو آگ لگا دی گئی ہے. وہ کون سے سٹیز میں, کون سے اسٹیٹس میں لگائی گئی ہے, کس نے لگائی ہے, اس کے اوپر ایلون مسک کا کیا کہنا ہے اور پریزیڈنٹ ٹرمپ اس کے اوپر کیا کہہ رہے ہیں, یہ آپ کے سامنے ڈیٹیل پیش کریں گے. اور تیسری خبر یہ ہے کہ 23 مارچ کی جو پریڈ ہے پاکستان میں وہ لمیٹڈ ہوگی. اور یہ لمیٹڈ کیوں ہوگی؟ محدود پیمانے پر ہوگی. اس کا آپ کے سامنے ڈیٹیلز رکھیں گے. سب سے پہلے بات کی لیتے ہیں ٹرکی کے کو کی. جناب ہوا یہ ہے کہ ٹرکی میں کو پہلے بھی کئی بار اس کی کوشش کی گئی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک کو تو یہاں تک ہو گیا تھا کہ بس طیب اردوان مرتے مرتے بچے تھے یا پکڑے جاتے جاتے بچ گئے تھے. اور انہوں نے پھر ایک بڑی تعداد میں فوجیوں کو گرفتار کیا تھا, جرنیلوں کو گرفتار کیا تھا ٹرکی میں, اور ان کو جیلوں میں ڈال دیا تھا. اور یہاں تک ہوا تھا کہ جو پوری دنیا میں ان جرنیلوں سے ریلیٹڈ لوگ تھے یا اس طرح کا مائنڈ سیٹ رکھنے والے جو لوگ تھے, ان کو پوری دنیا کے کنٹریز میں انہوں نے جہاں پر ان کی چلتی تھی وہاں پر کہہ کر ان کو ٹرکی میں واپس بلوایا تھا اور ان کو بھی سزائیں دی تھی. جیسا کہ مجھے یاد ہے کہ ایک ٹرکی اسکول جو پاکستان میں تھا اس کو چلانے والے جو صاحب تھے ان کا کہنا تھا کہ وہ بہت زیادہ اردوغان کے خلاف ہے, تو ان کو بھی انہوں نے وہاں سے گرفتار کروایا تھا. اینی ویز اب ہوا یہ ہے کہ ٹرکی میں کو کی کوشش کی گئی ہے اور جو میئر ہے وہ ہے, اور میڈیا میں کہا جا رہا ہے کہ جو طیب اردوغان ہیں وہ فرار ہو گئے ہیں, وہ کنٹری سے فرار ہو گئے ہیں, ٹرکی سے فرار ہو چکے ہیں, یا وہ وہاں سے بھاگے ہیں یا پھر وہ آلریڈی کہیں گئے ہوئے تھے, جو بھی ہے. لیکن اس وقت کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ ملک کے اندر نہیں ہے, ٹرکی کے اندر نہیں ہے. اب یہ کیا اس کی اوتھینٹسٹی ایز سچ اب اگلے چند گھنٹوں میں جو ہے وہ پتہ چلے گی ہمیں کہ کیا واقعی ایسا ہے. لیکن کیا وہ بھاگے ہیں اردوغان یا پھر وہ پہلے کہیں گئے ہوئے تھے, لیکن وہ ہے نہیں, کہہ رہے ہیں کہ کنٹری میں نہیں ہے اس وقت. تو یہ جو میئر ہے اس کو گرفتار کر لیا گیا, ٹرکی کے میئر کو اریسٹ کر لیا گیا, کیونکہ یہ میئر طیب اردوغان کے بہت زیادہ خلاف تھے اور انہوں نے کو کرنے کی اٹیمپٹ کی ہے, اور ان کے اوپر یہ الزام لگا کے کہ اس میئر نے یہ کو کرنے کی کوشش کی ہے, اس لیے اس کو گرفتار کر لیا گیا. لیکن ایگزیکٹلی جو سچویشن ہے وہ تو ہمارے سامنے ظاہر ہے کہ اسی وقت آئے گی کہ جب اگلے چند, ویسے تو کہہ رہے ہیں کہ ٹرکی ڈیٹینز استنبول میئر اور ان واٹ اپوزیشن کالز کو. اس میں یہ کہنا ہے کہ ٹرکی ڈیٹین استنبول میئر اینڈ مین رائیول آف پریزیڈنٹ طیب اردوان آن چارجز آف کرپشن and aiding a terrorist group in what the main opposition party on Wednesday called a coup against our next president. The move against the popular two-term mayor months-long legal crackdown on opposition figures. تو یہ سب چل رہا تھا اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو بہت پاپولر ہے, یہ جو میئر ہے ٹرکی کا, یہ بہت پاپولر ہے جن کو ریسٹ کیا گیا. تو اس طرح بات دبنی نہیں ہے, یہ آگے بڑھے گا معاملہ. مجھے لگتا ہے کہ یہ جو کو نا جتنے ہو چکے ہیں, بھائی یہ پاکستان سے کیوں نہیں سیکھتے کو کرنا؟ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہاں پر جب بھی اتنی بار کو ہونے کی کوشش ہوئی ہے اور ہر بار فیل ہو جاتے ہیں. ویسے تو ہم کہیں گے کہ جمہوریت رہنی چاہیے اور کو فیل ہونے چاہیے, لیکن سوال میرا یہ ہے کہ یہ ٹریننگ لینے پاکستان کیوں نہیں چلے جاتے کو کی؟ آپ دیکھیں کیسے زبردست کو ہوتے ہیں وہاں پر, 11 سال کو کے بعد رہتے ہیں, جرنیل رہتے رہے, ایسا کو ہے وہاں پر. وزیر اعظموں کو اٹھا کے مارا, اٹھا کے جیلوں میں مارا, جیلوں کے اندر پھینکا, جیلوں کے اندر سڑایا ہے انہوں نے پرائم منسٹرز کو.